बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वेलफेयर सोसाइटी मलोट की पूरी टीम और मुहैयर हज़रात, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन तमाम लोगों की काविशों से और तावन से अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट मलोट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज़ का क़याम जो है वो करने जा रहे हैं, जिसमें नौजवानों के लिए ऑनलाइन कोर्सेज़, कंप्यूटर कोर्स, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन और ख़ुसूसी तौर पे लेडीज़ के लिए स्टिचिंग और फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ कराए जाएंगे। मेरी तमाम नौजवान जो यूनियन कौंसिल मलोट और यूनियन कौंसिल कडाला और उसके अलावा भी जो नौजवान जो है ना इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो हमारी टीम से रब्ता करें और एडमिशन लें। और इस इंस्टीट्यूट का क़याम बेसिकली वेलफेयर सोसाइटी मलोट और पूरी टीम ने ये फील किया कि हमारे इलाके में जो हुनर है इसकी कमी है, बल्कि पूरे पाकिस्तान और जहाँ कहीं भी लोग रह रहे हैं वहाँ पे टेक्निकल आज का स्टडी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो उसकी कमी को महसूस करते हुए वेलफेयर सोसाइटी मलोट ने भी समझा कि हम अपने इलाके में जो है वो इस इंस्टीट्यूट का क़याम बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे नौजवान भी जो है वो काम सीख के, एक हुनर सीख के जो है जब भी आप पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में जाते हैं तो वो ताकि वो अपनी जॉब के साथ साथ अगर अपना वो बिज़नेस भी करना चाहते हैं तो उनमें भी उनको मदद मिले मिले। और इसके अलावा हमारी जो ख़वातीन हैं जो हमारे इलाके में, क्योंकि वो जॉब्स अपॉर्चुनिटी जो है बहुत बहुत कम होती हैं, तो वो घर बैठ के स्टिचिंग कर सकें या फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ वगैरह करके हम फर्दर इसमें इंशाल्लाह ब्यूटेशन और फर्दर ख़वातीन के लिए कोर्सेज़ लेके आएंगे और नौजवानों के लिए भी। लेकिन ज़ाहिर है इनिशिएटिव जो है हमने बेसिक 4-5 कोर्सेज़ से हमने शुरू किया। तो मेरी सबसे नौजवानों से गुजारिश है कि इसमें एडमिशन लें। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ कि मेरा क्योंकि थोड़ा सा होता है कि लोग बहुत दफ़ा इनडायरेक्टली यानी कि मुझ तक बातें पहुँचती हैं कि जी ये सियासी और वेलफेयर जो है, तो मैं समझता हूँ कि अगर आपका मिशन हिदमत खलक हो तो वो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो वेलफेयर हो, चाहे वो किसी भी या आम आपका पर्सनल कोई रिलेशन है उसके थ्रू अगर कोई काम लेके आते हैं, तो बेसिक आपका इसके पीछे सोच क्या आपकी, ये मैटर करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये नहीं किया कि वेलफेयर को हमने कभी सियासी मकासद के लिए यूज़ किया हो, या हमने सियासत को जो है वो वेलफेयर में लेके आए हो। अगर इस तरह की चीज़ें अगर होती तो वो मेरा ख्याल है कि वेलफेयर सोसाइटी जो है वो कुछ अरसा भी ना चलती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से वेलफेयर सोसाइटी 2014 से आज तक जो है वो इसका क़याम या बल्कि दिन ब दिन जो है इसमें बेहतरी आ रही है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ हिदमत खलक है। और हमारा ये नहीं है कि इसके लिए कोई स्पेसिफ़िक एक फ़िरके के लिए कर रहे हैं, या एक स्पेसिफ़िक पार्टी या बरादरी के लिए कर रहे हैं। वो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस जो है, या हम जब कभी कोई रमज़ान पैकेज हो एजुकेशन के हवाले से या हेल्थ के हवाले से कोई भी प्रोजेक्ट हो या कोई किसी किस्म की हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह कभी उसमें ना ही ब्रादरिज़म देखी, ना ही लाइक्स डिसलाइक जो है वो किया, ना ही उसमें फ़िरका कोई देखा। तो हमारा मिशन खिदमत खलक है, उसमें सारे लोग उसमें शामिल हैं। लेकिन बाद दफ़ा ये होता है कि बजट की वजह से हम उसको लिमिटेड कर देते हैं। मतलब एक एरिया जो है वो बाद दफ़ा ये होता है वार्ड के अंदर जब हमारे पास डोनेशंस ज़्यादा इकट्ठी होती हैं तो हम इसको पूरी यूनियन कौंसिल लेवल तक हम ले जाते हैं। फिर सोसाइटी मलोट जो है वो गैर सियासी इदारा है और इसमें किसी किस्म की सियासत, ब्रादरिज़म, फ़िरका वारियत या पसंद नापसंद जो है वो इसमें इससे बालातर होके ये काम कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से 2014 से जो है ना अब तक बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं जिसमें फूड, एजुकेशन, इसमें डेवलपमेंट और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर वेलफेयर सोसाइटी ने काफ़ी कसीर रकम जो है वो इकट्ठी करके खर्च की है। तो मैं तमाम मुहैयर हज़रात और इसके जो पूरी टीम है वेलफेयर सोसाइटी मलोट की, मैं तमाम लोग मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ
کیونکہ بیسیکلی یہ ویلفیئر سوسائٹی ملوٹ جو ہے وہ بیسیکلی ایک ٹیم ورک ہے. اس کے پیچھے پوری ٹیم ہے جس میں اوورسیز ہمارے بھائی جو ہیں اور وہ اس میں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے، اور ہماری ایک کمیٹی ہے جو اس سارے ڈیسیجن کو جو ہے وہ پاس کرتی ہے. تو یہ ایک فرد واحد کا کام نہیں ہے بلکہ ایک پوری ٹیم ہے. میں تمام لوگوں سے جو ابھی تک ویلفیئر سوسائٹی ملوٹ کا حصہ نہیں بن پائے یا بنے، تو میں ان لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ ویلفیئر سوسائٹی ملوٹ کا جو ہے وہ حصہ بنے اور اپنا جو ہے ویلفیئر سوسائٹی ملوٹ سے مل کر ملوٹ کی ترقی اور بہتری کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں. ویلفیئر سوسائٹی ملوٹ جو ہے وہ اس کا شروع سے مقصد یہ رہا ہے کہ لوگوں کو، نوجوانوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ بجائے اس کے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے وہ اپنا کاروبار کر سکیں یا اپنی جاب جو ہے وہ کر سکیں. تو اس کے لیے ہم نے یہ جو انیشیٹو ہے، جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے، اس کا جو قیام ہے، یہ ایک اسی کا ایک جو ہے وہ ایک حصہ ہے اس کا. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو جو ہے نا وہ ٹیکنیکلی ہم ان کو چیزیں سکھائیں تاکہ وہ ہمارے باہر جا کے ملک کے اندر یا ملک سے باہر بھی جا کے وہ ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو بلکہ اپنا روزگار کما سکیں. اچھا، کمپیوٹر کورس میں ہم جو ہے نا آن لائن جو ہے کورسز اس کے اوپر ہم نے فوکس کر رہے ہیں، کیونکہ آج کل دنیا جو ہے وہ آن لائن کورس جو ہے وہ سیکھ کے گھر بیٹھے لاکھوں روپے جو ہے وہ کما رہے ہیں. نوجوان جو ہے وہ بجائے اس کے کہ کسی آفس میں جا کے پراپر جاب حاصل کر کے وہ پیسے کمائیں، آج کل وہ گھر بیٹھے بٹھائے فری لانسنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں اور ڈالرز میں جو ہے وہ پیسے کما رہے ہیں. تو ہمارا بھی فوکس ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں پڑھے لکھے ہیں لیکن ان کو تو مطلب ایک گائیڈ لائن کی ضرورت ہے. اگر ہم ان کو گائیڈ لائن دیتے ہیں تو آن لائن کورس کرواتے ہیں تو ایک ڈائریکشن دے دیتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے نوجوان بھی کسی سے کم نہیں ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ گھر بیٹھے لڑکیاں لڑکے جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں. تو ہمارا فوکس یہی ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ چاند تک پہنچ گئی ہے لیکن ہم جو ہے وہ بہت ابھی تک پیچھے ہیں. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہے اس کو اپنے نوجوانوں کو جو ہے وہ سکل جو ہے وہ سکھا کے تو ان کو بھی انشاءاللہ دنیا کے برابر جو ہے وہ کھڑا کر سکیں. ہمارے جو ہے ہمارے اصل میں بہت زیادہ جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں برادریزم، اور اس کے اوپر بہت زیادہ جو چیزیں جو ہمارے مطلب اس میں حامیہ ہیں ہمارے اندر. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم ان چیزوں سے جو ہے وہ ہٹ کے جو ہے ان کو پیچھے کر کے، کیونکہ جب یہ چیزیں ہمارے درمیان ہوں گی تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکیں گے. ہمارا مشن جو ہے شروع سے یہی ہے کہ ہم ان سب چیزوں سے پیچھے، ہم ان ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے جو ہے نا وہ ایک ترقی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو سکیں. تو آئیں ہمارا ساتھ دیں. ہم پازیٹیو سوچ لے کر آگے جا رہے ہیں. ہماری پوری ٹیم الحمدللہ پازیٹیو ہے، پازیٹیو سوچ کی ہے. تو باقی پروپیگنڈا سازشیں جو ہیں وہ ہر ایک اچھے کام کے آگے جو ہے نا وہ آتی ہیں. ان چیزوں سے ہٹ کے جو ہے نا وہ ہمارا ساتھ دیں